आयो कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। सर्वाग्रे सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं परम पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत नेमी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। समय अतिवाहित हो गया, अभी 8:15 हो गई ना, 8:30 बजे आरती होगी, तो ज़्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ। समय की पाबंदी के अनुसार अघास जितने भी हम लोग कथा श्रवण किया, असुरों की जी भगवान कृष्ण जी पूतना से लेकर के और जितने भी असुर के वध किया, भगवान तो वध कर सकते हैं, इन लोग तो मार सकते हैं, आंखों की पलक पड़ते ही मर जाता है। गोपियां तो कहती हैं ये तो असुर तो अपने आप पाप से ही मर जाता है, कृष्ण थोड़ी मारेंगे। कंस के किसने मारा है? क्या कंस कोई मारा कि नहीं? गोपियां कहती थी कंस अपने पाप से ही वो मर गया। पापी का जब पाप जब परिपूर्ण हो जाता है, अच्छा पाप के घड़ा जब भर जाता है तो घड़ा अपने आप फूट जाता है। ये तो विचार ये विषय है। इसलिए गोपियां भी इसी प्रकार कहते हैं कृष्ण कंस के नहीं मारे, कोई असुर के नहीं मारे, मारने की जरूरत नहीं। तो पापी तो अपने आप पाप से ही वो मर जाता है। ये जितने हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, वास्तव ब्रजवासी के विचार क्या है? ये सब पापी अपने आप मर जाता है। बाल गोपाल कृष्ण कैसे मरेंगे? पूतनास के हो अथवा सकटासुर, तृणावर्त, जितने भी असुर है अघासुर आदि बकासुर, ये सब पापी अपने आप पाप से ही मर जाता है, मारने की जरूरत नहीं होता है। क्योंकि समय की सब सापेक्ष है सब है। किंतु तथापि जोगमय लीला संपादन करने के लिए, लीला करने के लिए और भक्त की प्रेम को नवीनीकरण करने के लिए ये सब जो है बहुत हमारे गोस्वामी वर्ग इस शब्दों के व्यवहार करें। प्रेम को जो है एक नवीनीकरण करना, जिससे आदि देख करके ब्रजवास के हृदय में आनंद उत्सव होता ही रहता है। अच्छा ये दूसरी एक बात है, देखो इनके पीछे सभी जो है जितने असुर को मारा भगवान ने, इसके पीछे है क्या चीज? कोई नहीं, संत महात्मा की कृपा है, वरदान है। संत महात्मा की कृपा बिना भगवान के हाथ में मर जाना इतने सहज नहीं है। क्योंकि देखो कहते हैं भगवान श्री हरि के हाथ के द्वारा जितने असुर मर जाता है वो अपने आप सद्गति प्राप्त कर लेते, किसी न किसी प्रकार से मुक्ति आदि प्राप्त कर लेते हैं, जिस मुक्ति के लिए
भगवान उसके जो है उस शरीर से उसको है उद्धार किया। क्योंकि देखो संत महात्मा ऐसे होता है, ऊपर से कठोर होता है और हृदय कैसे होता है, नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समान है। जैसे दामबंधन की लीला आप लोग ने श्रवण किया और जिसमें नौल कुबेर और मुनि ग्रीव की भी कथा सुना है। नारद से अभिशाप से क्या बन गया, देखो जमलार्जुन बना ना, और वृक्ष बन गया। और फिर नारद उनकी भी कृपा कर दिए, जाओ द्वापर युग में कृष्ण तुम्हें उद्धार करेंगे। वृक्ष जन से उनको कहां पे कृपा करके कहां कौन सा जी दे दिया। और देखो गोलोक में और मधुकंठ और सिद्धकंठ के रूप में हुआ किरण। कहीं न कहीं संत महात्मा के बिना कृपा से भगवान कृपा नहीं करते हैं। कहने की तात्पर्य यह है, जब तक साधु कृपा नहीं हो, भगवत कृपा और भक्त कृपा है, ये दोनों कृपा जो एक दूसरे के ऊपर चलते रहते हैं, अनुगामिनी कहा जाता है। भक्त कृपा भगवत कृपा के अनुगामिनी कहा जाता है। अनुगामी मीन्स उसके पीछे चलते हैं। और भगवान की कृपा भी भक्त कृपा की अनुगामी, एक दूसरे से चलते हैं। कृष्ण यदि कृपा करें कोनो भाग्यवान, गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए अपने। कृष्ण कृपा बिना गुरु प्राप्त नहीं होता है और गुरु कृपा बिना भगवत प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए ये कृपा दूसरे कृपा के ऊपर अनुगामी नहीं कहते, तथापि भक्त कृपा की ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अगासुर से लेकर के जितने भी असुर है, सबके पीछे पीछे एक इतिहास बना हुआ है। जैसे बकासुर के कथा हम लोग ने श्रवण किया। ये बकासुर भी पहले जन्म में एक कौन सा ऋषि था, और ऋषि स्नान कर रहे थे। स्नान करके जब आने लगे और तब उनके जो है मछली के पानी लेकर के उनके ऊपर छिटकने लगे, ऐसे कुछ कथा है। और उसी ने उनको अभिशाप दे दिया, जा बगुला जैसे मछली पकड़ता है तो ऐसे जा, तो बगुला हो गए जन्म। और फिर उन्होंने जब संत महात्मा से प्रार्थना आदि करने लगे, बोले द्वापर युग में तुम्हें कृष्ण उद्धार करेंगे। ये समझ, जितने भी आप पढ़िए पुराण की इतिहास सब पीछे पीछे लगा हुआ है। ये जितने भी असुर के शरण भगवान ने कृपा ये मार करके गति सदगति दिया, सब संत महात्मा की कृपा है। ये साधु कृपा, भगवत कृपा। और साथ ही साथ हमें उदाहरण में शिक्षा भी देते हैं। भगवान असुरों के मार करके ये हमें शिक्षा भी देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में ना एक एक असुर के जो है तात्पर्य बताया, कपटता के प्रतीक, छल कपट के प्रतीक और कोई काम के प्रतीक, सब एक एक के प्रतीक के रूप, प्रतीक समझते ना, सिंबल उसके बता दिया है। अघासुर के तात्पर्य क्या है? अघासुर के पाप, पाप के मूर्तिमान जो है ये अघासुर, अघ माने पाप, पाप की वजह है। बकासुर, बकासुर क्या है? बक के तात्पर्य क्या है? बगुला, कपट के तात्पर्य है। छल कपट, एक स्थान में बैठा रहता है मछली पकड़ने के लिए। आप देखिए पानी की तरफ है, एक टांग में बिल्कुल, बगुला के कितने टांग है, पैर है कितना, 4 है 6, 2 है ना। देखो एक टांग के क्या कर दिया, पैर को अपने अंदर में पंखा में अपने छुपा लेते हैं और एक पैर के बिल्कुल खड़े हुए रहते हैं। आप देखना कहीं पर खड़े रहते हैं और आंख बिल्कुल पानी की तरफ रहता है, इधर उधर में बिल्कुल नहीं जाता है। देखे अपना बाघ केवल बांग्लाয় तो কি দেখেছেন, বক দেখেছেন না? বকগুলো যখন ওই মাছ ধরে ওই দেখবেন এক পাটাকে এই পাখার মধ্যে ঢুকিয়ে ছুপে রাখে আর এক পায়ে বিলকুল দাঁড়িয়ে রেখে অন্য কোনো দিকে তাকাই না।
হ্যাঁ, আমরা তো হরিকথা শুনতে শুনতে এইদিকে দেখি, ওই দিকে দেখি, ওই দিকে দেখি, উপর দেখি আর নিচে দেখি, সব দিকে দেখি। দেখি কি দেখি না, ঘড়িটা এখানে আছে কিনা, ঘড়ির দিকে দেখি, ওই দিকে দেখি, এদিকে দেখি। হ্যাঁ, কিন্তু দেখো বক কি করে, একবারে চোখটা একবারে ওই দিকে থাকে। হ্যাঁ, আর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। আবার ওই ছোট ছোট মাছগুলো যখন মনে করে দেখলে কিছু নেই, সে ছোট ছোট মাছগুলো ওই যখন এসে যায় তখন বকটা কি করে, ঝট করে মাছটা পড়ে। হ্যাঁ, একাগ্রতা দেখাচ্ছে। আবার এখানে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, শিক্ষার বিষয় রয়েছে। হ্যাঁ, কাক চেষ্টা বক ধ্যান সানু নিদ্রা তথৈব চ অল্পহারী গৃহত্যাগী বিদ্যা পঞ্চ লক্ষণম। হ্যাঁ, বিদ্যা অর্জন করতে হলে আমাদের এই 5টা গুণও নিতে হবে। এক একটা উদাহরণ দিচ্ছে। হ্যাঁ, কাক চেষ্টা, হ্যাঁ, কাক চেষ্টা, কাক কি করে, কাক মানে কৌয়া, কৌয়া কি করে, চেষ্টা করে। দেখুন বারবার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, একবার না পেলেও বারবার চেষ্টা করে। এই জন্য আমাদের বলা হচ্ছে কাক চেষ্টা, কৌয়াকে বাঁধি চেষ্টা করতে হবে। হ্যাঁ, কাক চেষ্টা না। আর বক ধ্যান, বগুলা বকের কি করে, ধ্যান, ওই যে বসে থেকে বাস। হ্যাঁ, মাথার টিকি রয়েছে, দেখেছেন বাংলায় বকগুলো কি দেখেছেন, টিকি আছে কিনা, টিকি আছে ওইরকম। যা বেশি বলা যাবে না, আপনার মনে করেন খারাপ বলবেন। হ্যাঁ, আর বক ধ্যান আর অল্পহারী সানু নিদ্রা। হ্যাঁ, অল্প আহার করতে হয়, ভোজন। কেন, যারা পড়াশোনা করবে বেশি ভোজন করলে আমার পেটের মধ্যে গ্যাস হয়ে যাবে, নিদ্রা হবে না। হ্যাঁ, এই জন্য অল্প আহার। আর কুকুরের মতো হ্যাঁ শুতে হবে। কুকুর দেখে না, একটু যদি আওয়াজ এসে যায় কুকুরটা কি করবে, গাও 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 করবে। হ্যাঁ, করে কি করে না। হ্যাঁ, আর গৃহত্যাগী, গৃহত্যাগী মানে কি, গৃহের যে আসক্তি ত্যাগ করে থাকতে হয়। পড়াশোনা করতে হলে এই সকল গৃহের কার্য থেকে দূরে থাকতে হবে যারা পড়াশোনা করবে। হ্যাঁ, আমাদের মঠে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। হ্যাঁ, সেই ব্রহ্মচারী কিছু কাজ করতো না, পড়াশোনা করতো, কেবল নাম ছিল পরেশানন্দ। কি নাম ছিল, এই পরেশানন্দ, সে আমাদের একজন। হ্যাঁ, দেখেছেন পরেশানন্দ, দেখেছেন পরেশানন্দ একজন ব্রহ্মচারী ছিল। এত সংস্কৃতে জ্ঞান ছিল, হ্যাঁ, অদ্ভুত জ্ঞান ছিল। হ্যাঁ, মথুরার বড় বড় বিদ্বান, ওই কি নাম, বাসুদেব চতুর্বেদী, এই মথুরার এই কি বলে সংস্কৃত কলেজে পড়তো। হ্যাঁ, আর এত মানে ধী শক্তি, মানে তীক্ষ্ণ শক্তি, বড় বড় পণ্ডিত আশ্চর্য হচ্ছে সংস্কৃতে এতই করে। কিন্তু ওই বিদ্যা আপনারা করে যখন ওই আমরা খাবার দিলে না, ওই কখনো থালা ধুতো না। হয় ওই থালাগুলো ওই নিচে খাটের নিচে রেখে দিত। হ্যাঁ, সময় নাই, আর অল্প একটু খেয়ে বাস রেখে, আর বাস পড়াশোনা। এই নাম দিয়েছিলাম আমরা পড়াশোনা ব্রহ্মচারী। হ্যাঁ, কিন্তু লাস্টে কি হলো, অতি পড়ে টড়ে কি হলো, ওই বৈষ্ণব নিন্দা আর গুরু নিন্দা। হ্যাঁ, কথা বলতে গুরুদেবের পাঠে খুব কম আসতো। হ্যাঁ, আর পাঠে বসে বলতো যে গুরুদেবের তো সংস্কৃত উচ্চারণ হচ্ছে না। হ্যাঁ, এরকম ভাবে কথা বলতো। আর পরে কি হলো, সব ছেড়ে টেড়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন কোথায় গেছে কি ভগবান জানে। হ্যাঁ, আরে বিয়োগ কে মেয়ে দিবে কেউ কে, আবার পাগল হয়ে গেছিল। তো আমার মনে হচ্ছে মাঝখান থেকে পাগল হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, नहीं आप लोग भी उनके उसके देखा मैंने, आए थे। हाँ, अच्छा, तो अच्छा ठीक है, बहुत दिन की कथा है। হ্যাঁ, আমি এই জন্য উদাহরণটা দিচ্ছি যে প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে, শিক্ষার আমাদের শিক্ষণীয় বস্তু রয়েছে। হ্যাঁ, এই যে অসুরগুলো যে মরছেন, ভগবান কি করছেন, অন্যায় এবং ব্যতিরেক রূপে
আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। হ্যাঁ, এই প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে গুণ রয়েছে, আবার প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সেখানে আবার দোষও রয়েছে। এই জগতের মধ্যে এমন কোনো বস্তু নাই যার মধ্যে গুণ নাই আর যার মধ্যে দোষ নাই। গুণ দোষ বিবর্জিতা। গুণ দোষ থেকে যখন যিনি উপরে উঠে যান, বিবর্জিত হয়ে যান, তিনি নির্গুণ হয়ে যান, তিনি ভগবানকে প্রাপ্তি করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগতের মধ্যে রয়েছে জীবের, সেখানে কোনো কোনো দোষ গুণ রয়েছে, দোষ ও গুণ রয়েছে। আপনি এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার দোষ নেই আর গুণ নাই, আছে। হ্যাঁ, দোষও আছে আর গুণও আছে। আর নির্গুণ তৈরি হয়ে যাবেন যখন তিনি ভগবত ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান, তখন তার কোনো গুণতে হরি নির্গুণ সাক্ষাৎ পুরুষ প্রকৃতি পর। হরির গুণগুলো তখন শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে সেখানে সংক্রামিত হয়। বুঝতে পারছেন? হরির গুণগুলো সেখানে, কতগুলো গুণ সেখানে ভক্তের মধ্যে সঞ্চালিত। হ্যাঁ, গুণ রয়েছে, দোষ রয়েছে, কিন্তু ভগবানের তো দোষ থাকে না। তাহলে দোষ এত সঞ্চালিত, দোষ জীবের মায়ার দ্বারা আছে। হ্যাঁ, এইগুলো কথা বলেছে অঘাসুর, বকাসুর। এদের পিছনে দেখবেন সকলের পিছনে একটা রয়েছে, যে সন্ত মহাত্মা সেখানে কৃপা রয়েছে, আর ভগবান তাদের কৃপাও করেছেন। এই জন্য আমরা এই এতক্ষণ ধরে কথাগুলো শ্রবণ করলাম। আবার আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এই সকল বিষয়গুলিকে আমাদের জানতে হবে। এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে চৈতন্য শিক্ষামৃত গ্রন্থের মধ্যে এগুলো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা আদি করে দিয়েছেন। প্রত্যেক অসুরের মারণ লীলার সেখানে শিক্ষণীয় বিষয় এবং তার তাৎপর্য ওর বলেছেন। আবার সাধুর কৃপা রয়েছে। ভগবানকে মারতে ভগবান কোনো অসুরকে মারতে সময় লাগে না, তথাপি তিনি এই লীলা, একদিকে তিনি লীলাস্বাদন করছেন, আর অপর দ্বারা আমাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। এই যে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কাম ক্রোধ আদিগুলো রয়েছে, সেই কাম ক্রোধগুলো কিভাবে দূরীভূত হবে। বহু সুন্দরভাবে বক্তব্য বললেন। এইখানে আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করছি। বঞ্ছা কৃপা সিন্ধু পাবনে ভো বৈষ্ণব। हरे कृष्णा। श्री गुरु वैष्णव की कृपा से आज हमारी कार्तिक मास की परिक्रमा में अघासुर बकासुर का वध हो गया। बड़े आनंद की बात है। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने चैतन्य शिक्षामृत में